Mother pearl. Ada ni pearl niya kanang sige. Fantasy. Challenge. Dali naman din ang uban. Fine. Jadi agok jud. Video lang muna mama. Di man makita atong fit anak. Ano nang mulayan mo? Ada dito. Bantayan Island, The home of the south. the home of the champions. Hala, ipalibutan ko is. Wow. Ayo. Then once imo na siyang i-pwede.
Let's go to Kota Beach. Hala, kapaspas na mo. Oh my gosh! Float na biya siya. Na-flat tire na ni siya. Ano gutang gahiwi? Ay, kay ikaw man po. Yan no? Tarong ba? Tarong ba? Pisa! Ay! Check lang. Nagpakaon ka na sige lawayan. Dito kiniway mo may pineapple. Ikaw man, karak. Balakor siya.